Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atamma alaina ni'matahu wa ahsana ilaina bisyari'atihi wa afada alaina bikaramihi wa minnatihi. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa usni alayh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma wa ahsa kulla syai'in adada. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير نبي ونذير صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى الصحابة الكرام البررة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Uliano kinasalam ko sa kanulangon ba makikinig sa kanunya programa no United Women's Association. Barakat sa magabino pangning ko sa kanila subhanahu wa ta'ala isulangon langon ng mga amal ibadat tanu simba tanu sa kanila subhanahu wa ta'ala na talimanin. Kaginag kami ito mga lusog sa tiyan sa kanuagam-agam Islam. Ya maudu topic iningay sa laki sa kanunya ang magabi na ahkamud duyun wa qada'uha. Yanin mana na so mga hukuman o kapautang. So kautang nando so kabayad karon tuwa utang. Yaqul Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabi. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum bidainin ila ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu ila akhiril ayat. Ya manano niya ayatan na tinawag Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao aba marityaya. Kita nun ba niya ba? Tigin pamatigin ka magutang akano sa suntua utang na nabalas natawan kabayadun na tigo Allah faktubuhu. Sinugot tanunin sa isulat tanu suntu utang. Sa yadet kanu napautang do suminutang na isulat atau kaadan saksi atau kaadan garantor ami kakam masladan su kulta tamo kabagutangan. Okay? Natigo Allah subhanahu wa ta'ala, fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladhi itumina amanata. Yani manasunto ayatan na yatan no nasabot kanunto na Allah subhanahu wa ta'ala ang mapuro masla na inipayagin sa kita no bagalan so pidtaluan niya kautang sa ito ba isulat atau kaadan syuhud, adan saksi atau kaadan garantor. Ugid na amin ka kamakad sa saliga susabag kanu sabad na falyu'addi alladhi tumina amanata. Na din ni sisita iisulat pansunto utang adan saksi adan garantor. Kagina itunay sutua inisalig wa hadha ad-dain ukhidha bil amana. Yan man yadet kanu taw minutang na nande kakwanin kanu kulta na naitunay nin, ingaynin, ibaya din, kaginan tuba sa pintaluan to kasasaligi. Kagina kami ito mga usog sa tiyan sa kanuagang maagam Islam na yapid taluban niya ba utang na kullu malin aw mablagin akhaztahu min gairik litu'ida badala. Nampay yapid talu na utang na sulangon o tamok atau kakulta sinambayan ka kanu padeng ka sa kasambian kento. ويشمل كذلك كل أجرة أو مهر لم تدفعه بعد فهذه كلها من الديون. Gasakop galangkom untu utang sulangon-langon usukay adahan ka makanggay. Pama adan impilyado ng ka, adan butsugunan ka, adahan ka makanggay suntu asukay nin na tuntay ka kantuna pakabilang into sa utang atau ka sunggudan adanan ka impas dan ka makanggay. Fahadhihi kulluha minad duyun. Langon-langon ng tuba na binadtuan ito sa utang.
Sa kami ito po na suutang utaw sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala. Pamadanin makatunay so kafara atau kasu zakat utamo kinadani makanggay nanan nakabutuan ninan sa utang. Asunan a utang na mabnaha al-musamaha. Yanin unayan, yanin gaudsadan na pasinsya. Di ka na mustahil sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala ipasinsyan kanin sa kanutamok anto adan kakanggay sa zakat atau ka kafara pakapunas sa sapa anto nadan ka upama maka tunay nantuna tuntay ka utang utaw sa kanyang Allah subhanahu wa ta'ala. Gayadang pinakamapasang utang na duyunul abd asad. Yadang pinakamapasang na utang umano siya kanu itzig kamanusyanin. Isabapin kaginanan na mabnaha wa asasuha al-musyaha awil muhakama fil amr. Pamantuna gandis kasan atau kaupama ka di pembayad suminutang sa kanu inutanganin nagapakay into upama ipanutulin sa kanuwalay no hukuman. Kaginan tuba utang anya na di kanina malmo upama betalon sa kaginaso ka utang ka kanu pedeng ka nanyan bay pinakamapasang abunggulan. Kaadnan tuna di kagin makatika uged nasabab sa kanu sutaw ameng kaadang tamukin na mubaysal kanin soluso din sa tiyan agkapasangan na yadet sel kanin na napautanganin pasambaynin kagina su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yaning kadtalutigin man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa may yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. وفي حديث آخر يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Padinya kanu kalabihan o kadtabangan ka kanluson kasatyan kapautang ng kalun tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenganin itaw apasangawnin so itzig ka mu'min siya kanu mapasang pung kanu mga mapasang sa dunya. Lagi na mapasang mani kadana tamu kadana kulta na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Pasangaw mambos kanin Allah subhanahu wa ta'ala sa kanu mapasang bung kanu mga mapasang sa kanugay amuli. Sagadon to hadis tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa may yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Tenganin itaw apakalmuanin sutaw galganan na pakalmuan mambus kanin Allah subhanahu wa ta'ala sa dunya sampai sa akhirat. An hadis at tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhi. So Allah subhanahu wa ta'ala na salta so tabangin sa kanu ulipan memang bukayakan ulipan anto na pagtabangan ng suluso din sa tiyan. Gapasangan pakanisisita. Kagina kami ito mga usog sa tiyan sa kanu agam Islam na di ka na makaya kanu tao iubenin suluso din sa tiyan antamukin kultanin. Kapiapan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asa kanin ba ilabi a pinakamapya binalino Allah subhanahu wa ta'ala siya kanu mga ummatin na naminatay sa kanin na wadiruhu marhuna bi isrina sa'an min ta'am akadahu li ahli. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagunasa kanin matay na pedangin badungin na nakasanda sa kanin siya kanu isa Yahudi sababbo sa kanu kinwanin anto 20 kagantang bun apagken isa riwaya na min sha'ir akadahu li ahlihi anto akinwanin into para sa kanu pamilya nin. Tubibidtarong kwanto di ka na makaya iupama sa Mumbai ka, ubayin ka, solusun ka sa tiyan, antamukin sa mutang ka. Asal mambo na sa kanan aminutang na hindi ka kuhan ka kanukultan ka na bayadi ka. Kagina kami ito, mga lusog sa tiyan sa kanu agam Islam na di kapakay so kautang, saya isarat uminutang, na tigin amin ka
bayadan ka na masalan, minutang sa kanin sa 20,000 na namuli na tigin 20,000 go 20,100 masalan. Nanto na pinaisang ka sa meto, so inutang utaw anto. Nanto na di ka paken to ka, hada minar riba, riba al-qurud. Nanto ba na, pinaisang ka so inutangin. Nanto na di pagkayo atabar pakabilang into sa riba, na paisag ka na ar-riba, nangi kadto ng Allah subhanahu wa ta'ala, yamhaqur riba wa yurbis sadaqat. Manana. So tao apabagisag sa kulta tamok na ibilusa ko Allah subhanahu wa ta'ala saya bagisag na so tao matagal manadaka. Dunya ba ribaan niya? Kanay na itapik ko geda kagina pwede na sa kanu riba al-qurud. Riba al-qurud ano pamaka sinambay so isig ka manusyan ka pedeng ka lusudeng ka satya na pinaisag ka nananapisa ini pasanggilano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tingin yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif tingin istanibus sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakalimulimu kanunad sanggileno so pito timan ang mga masda apakabinasa. Ikay salon na asyirku billah na naandang anatawan tanoi so kasakuto sir kanila subhanahu wa ta'ala sa mimba kasasalakaw sir kanila subhanahu wa ta'ala na pud inang kanu kabaladusan amasla wasihar kapangalintaw ikatro na qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq kabuno bunun ka sulusunin so pedeng ka lusun ka satyan sa dasalanin wa aklur riba kakan sa riba tamok pinaisag wa aklu malil yatim ikalima na sukakan ka sa tamok uyatim ikapito ikanam wa tawalli yawm az-zahab malagoy ka siya kanu timpo anto masenget siya kanu kapembunwa ikapito wa qadbul muhsanatil mu'minatil gafilat tetabuan ka sa mga babay anto ang mga mapya mga saleh mu'minat adasalan ni kagina kami to mga lusog sa tiyan aba makikinig sa kanunya oras magabi barakat na itagot ang sa ginawa inya ba utang anya aw pama nya ba dain anya na minal humum wal ahzan allati yahmiluha al insan fi hayatihi. Nya ba utangan niya na pud inya kanu mga problema at gina gapananggit gazmak umanusya siya sa kanu kabaguyaguyagin ka adnan tuna madilag kidabnal imanusya di pa kautang. Kagina kami ito na yadait sa kanu tao na Allah yaqtarid min al akharin illa fi halati ad-darura al-quswa. Ya det kanu tao na pamadigis kanin mutang manambay sa kanu pedin. Ya tabya na upama di naman gasulot. Kaya tamo manami kautang ka kami sa kanu kapanagaw ng kakamasta dusa. Limada lianna al-qard yamna magfirat adh-dhunub. Kagila niya ba pitalwa ni kautang na pakasapal ina kanu kaampun no Allah subhanahu wa ta'ala kanu kabaladusan utaw. Yan naman na upama ka bagtititibaban ng kabun kabagutan ka na di kanagid mapya. Kanagid mapya sa kanu taw upama gasulot bun na mangutang. Yata biya na siya sa kanu halatid darura al-quswa. Manab mong katalukan to al-qard yamna magfirat ad-dhunub. Dunya ba utang anya na adun niya kapiligronin siya sa dunya sampai sa akhirat. Amma fi dunya makapantag siya sa dunya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwad min ad-dain kama fil hadith yaqul Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wal agsi wal kasal wal bukhl wal jubn wa dhala' ad-dain ay saqal ad-dain. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na belindungan nin pitaluban niya ba katagil mangutang.
Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apag kanu mga duanin tigin ya Allah na balindong ako pun sa kanu mga ka problema. Alham wal hazan wal ajz wal kasal. Ndo niyaba kapok kalubay ndo kasingit. Yadet kanu tao na dinin singitan iginawa nindo, dinin singitan so tagapadanin. Wal juban daw katalaw, wadal ad-dain. Asyahid huna wadal ad-dain. Yaman na kadakala kautang. Thaqal ad-dain. Kaugat bitalaw na kapangutang. Kaya di kanagin mapya. Kadnan to na, amin ka matimo-timo sa kadakalang kanong mga tao na mayroon ka rin tiginan si kuwanan na matagal mangutang na likayan ta. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyapan sa dunya, so tao ba niya maadan utangin, matagal mangutang, upama kami natay sa kanin, na yamtani anis sala, amman alaihi dain, hatta yukda dainu. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na naamin ka minatay so tao adan utangin, na dinim pagsambayangan. Yata biya na makabayag, so pamilya ning kanuntua utang. Mana so hadis si Salama bin al-Aqwa radhiyallahu annahu qala kunna julusan inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam id utiya bi janaza faqalu salli alaiha qal hal alaihi dain qalu la fa salla alaihi. Ngamba so kapeligro no utang siya sa dunya na so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na belindong sa kanin sa kanupitalwa niya utang do Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na dinim pagsambayangan sutaw adan utangin. Yapit talo sa kanu hadis ana panudto li Salama bin al-Aqwa anarinians kanino Allah. Sayanin kadtalo yan nami kaadan na bamagagayan kami siya kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nakauma isa abangkay. Lemana minatay. Faqalu salli alaiha. Yapit to ng mga sahaba ya Rasulullah, zambayangi kanto sa skay magimam. Qal yapit to ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal alaihi dain. Nginto adan utangin? Qalu la. Ya pito ng mga sahaba tiginda utangin. Fa salla alaihi. Sa kanin inagimam isambayangan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunto abangkay. Thumma utiya bi janaza ukhra. Moli na nakaumam na ng ibangkay asatiman. Faqalu ya Rasulullah salli alaiha. Yapit doon Rasulullah sa mga sahabatin ya Rasulullah sambayangi ka inani bangkay nan nakatalingguma. Yapit doon Rasulullah hal alaihi dain nginto adan utangin. Digin qalu na'am. Yapit doon mga sahaba adan utangin. Yanin utang tingin na salasat dananir. True ka dinar. Qal, sallu ala sahibikum. Yapit doon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas kanunin tingin isambayang sanani minatayanan, bangkayanan. Faqala Abu Qatada, yapit doon Abu Qatada radhiyallahu an, salli alaihi ya Rasulullah wa alaihi dainu. Yapit doon Abu Qatada, ya Rasulullah, zambayangi ka ni nani, bangkay ng kasakibo imayad, mataw sa kanu utang inanan. Fasalla alaihi. Mito ba, ya minayad na si Abu Qatada kanu utang umama anto, bangkay anto aminata kadua, fasalla alaihi sa pitsambayangan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanin inagimam sa kanun tuy bangkay anto. Kagina kami ito mga lusog usatian sa kanu agam Islam na di tanugin idtali pendaso utang tanu siya sa dunya kaapyangin din ni utanganan na kabayadan ng ka o di ka makabayad siya na lusagay amoli na mapyapan adun kul tatalo gambaluto ta kadaden. Amma khuturatud dain fil akhirah niya so kapiligro no utang siya sagay amoli. Kama fi hadis Amr bin al-As radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yughfaru lish-shahid kull shay illa ad-dain. Rawahu Muslim. Niya so kapeligro no utang siya sagay amoli. Hadis na panudto ni Amr bin al-As naninians kanino Allah
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yaning kadalo sa kanu hadithin tigin yugfaru lishahid kulla shay. Yani mana nabagampunan no Allah subhanahu wa ta'ala so kabalusan utaw na shahid. Minate sa prangan. Langon-langon illa din yatabya na suutang. Kagina suutang niya nayabulong amen ka utang utaw kanu isig ka manos yanin nayalong makapasinsya na sutaw inutanganin. Amen ka pinasinsya nin na quits nin to daden. Yayaw nakapanudtol na si Muslim. Waddo yun kad tuhbasul Muslim min dukhulil jannah. Tuntay kas kana lusog ko sa tiyan sa kanu aga Islam. Inaba utang anya nakadsabapan inan adi kaludap utaw sa surga. Ngini hadis dalil tigin walladhi nafsi Muhammad biyadi law anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutil thumma uhyiya thumma qutil wa alayhi dain ma dakhala al jannah hatta yuqda anhu dainu. Ya baso kapiligro no pitaluan niya utang. Hadis ana panudtol sa yani manana nakadsapa ini nanudtolan tigin wala nafsi Muhammad biyadi law anna rajulan qutila fi sabilillah upama tigin kaso isa ataw na nabuno sa kanin siya sa kanulalan sa Allah muli na inuyag man mo Allah muli na minatay thumma uhiyas muli anto na inuyag manam thumma qutil muli na nabuno manam nakapila sa kanin nabuno nakadwa mitumba nakadwa pun nuyag wa alayhi dain an utangin adaning kabayadi ma dakhala al jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Adi sa kanin makalulop sa surga yatabya nakabayadan sunto utangin. Kagina adan hadis tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'min mu'allaqa bidaini hatta yuqda anhu. Yabe makagil ka na su ginawa no tao mu'min na mu'allaq gagantong sabab sa kanu utangan to ayatabya akatiknanin na naaming kakabayadan sunto utang. Wa hada dain na lupan sa gay amoli nanginganin iganggula no tao an utangin gaawa sa kanin sa mga kamapyanan duyaning gapananggit na su as-sayyiat. Kala sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu madlama li akhihi min 'ardihi aw shay falyatahallaluhu minhu al-yawm. Kaba hadis ana panudtol Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengani taw ayaning kaaden na salimbuting kanuluso din satyan. Bung kanu maratabat pikul cikanin na atau ka ndaw din sang kanu gagaysa na yadet na mangnisa pasinsya sa sanyadem basa dapan mo masugay no yawmul qiyamah yawmul hisab qabla an la yakuna lahu dinar wala dirham kanuunan udipan gaadan dadan dinar na dadan dirham lusa kanu gay amoli in kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi. Upama kaansa kanu tawan to an utangin igalbag amapya na kuan into bagalbag anto amapya salu ingay kanu na utangan ni nanto sa kanu ukula no na salimbutin nyabe makagil kanya wa in lam takun lahu hasanat upama ka dasal kanin mga kamapyanan na ukhidha min sayiati sahibihi fahumila alayhi na kuansal kanin so in lam takun lahu hasanat upama dasal kanin mga kamapyanan utaw antua minutang na ukhidha min sayiati sahibihi fahumila alayhi yana na lu kuanso mga malat anto kanu taga pedinanto yani manana sa kanin makapananggit sa kanu malat o inutanganin. Subhanallah. Kagina kami to mga lusog sa tiyan sa kanu agama Islam na yaday tsal kitano na upama zanggilan tanu imakautang tanu kanu mga tagapadata no kagina dikenagin mapya ipintaluan niya utang wa wan nas asnaf fid duyun kaba
So mga tao, siya na adun babalangan nilan, siya kanupitaluan niya ka utang. Faminan nas man yastadim wa huwa ya'lam haluhu annahu sayusaddid. Adun mga tao upama sa kanu kabagutang in kanu isig ka manusia ng pedin, namutang sa kanin na katawanin ni kanu ikabayadin. Mayad sa kanin. Nambas ikaysa. Ikadua, wa minhum man yastadin wa huwa la yadri hal yastati'u sadad. Adum taw mutang sa kanin na dining katawan kanu ikabayadin kaginan tuba. Tuban tu pakautang sa kanin kadakul tanin. Wa minhum man yastadim wa ya'lam haluhu annahu minal mustahil as-sadad. Ikatruan niya na mutang sa kanin na katawanin mustahil idi sa kanin mayad. Yan naman na matag ng tubagutang na naibetagonin sa ginawa idi sa kanin mayad na di kanin tumapya. Hahada asad danban. Di kanagin mapya utangan ng ka, sulusod ng kasatian, so padang ka na din kabayadan sa kanin. Nanto na dig kapakay ni dalilin so hadis o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin tadayana daynan wa huwa mujma alla yuwaffiyahu iya laqiyallahu sariqan. Tenganin ni tao upama mutang sa kanin apyan na tao na mutang sa kanin sa utang nantuan to na azam so ginawa nin sa dinin bayadan into'y inutang inanto laqiyallahu sarikan na mabartamunin so Allah subhanahu wa ta'ala sayanin ulola na tagkaw. Na di kanagin mapyayo pama apya ngalan at tagkawan niya siya sa dunya na din kagalinyan pamabalo ka fi yawmil akhirah nginganin ni pama na labi-labin lu sa gay amorian to. Kagina kami to na yadait sa kanutawan utangin na sadadad duyun mata-mata waffar al-hal wal mablag. Ika ba? Yadait kanutawan to pamaka nakautang sa kaninan dahil kakwanin sa kulta tamok na bayadanin so inutang inan to. Kabaso Aisha radhiyallahu anha qalat yanin kadalo tigin samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man istadana wa huwa yanwi istadad kana Allah fi aunihi hatta yusaddida dainu fa ahab ay yakuna Allah fi auni daiman. So Aisha radhiyallahu anha na bagutang skanin ugay dan day kakwanin sa kultana mayad. Mana so hadith ani napanutulin tigin qalat samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakinuku kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayanin kadtalo tengan nito amutang tangganin imayad sa kanin yaman day kinautangin na natago sa ginawa ninyo pamakakultana bayadanin kana Allahu fi aunihi hatta yusaddida dainu. Nayaka din Allah subhanahu wa ta'ala na saltaso tabang Allah sa kanutawan to aminutang taman sa kabayadanin intubay inutang inanto. Natigyo Aisha kaliniyan ko tigin imaadin so mapirmaminti so tabang Allah subhanahu wa ta'ala sa laki. Tigin pa ahab ayakun Allah fi auni daiman. Lagi na kami ito mga lusog sa tiyan aba makikinig na labitan ko sa kano sa mga adab o muqrid wal muqtarid. Awal ma yajib ala al muqrid alla yastamil al riba nihaiyan idha agiz al muqtarid an wafa'id din. Diba? Yadin date sa kano tao na pautang na dinin paisagin so inutang utaw antua kulta atau ka tamok. Pamagkapasangan suminutang na sa kanukatunay ng kanuka inutang inanto na di ka na mapya ipa isaganin kaginanto na riba. Marabon so kadarukan to kadto ng Allah yamhaqur riba wa yurbis sadaqat. Okay, na yadet sa kanu tawa na pautang na ilinin sulusulin sa tiyan sa pama diningid pangetukan saad man na kapangatuk sa masasaw, kaya imbitianin naman sa mananaw, pamaka mabalatamunin,
na dalwanin su lusodin sa tiyan, pakatin sa iparimainin su utangin. Kadin hadis sa tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu abdan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada fa huwa yusamih sahibahu indal mutalaba bid-dain. Ika ba? Ini kalimun Allah subhanahu wa ta'ala su ulipan pabila ka basa atau ka mamasa atau ka mapautang na mas tayo pasinsyanin. Fahuwa yusamih sahibahu indal mutalaba bid-dain. Yang mana na mas tayo pasinsyanin kanuluso din sa tiyan antua amin ka mangetuk sa kanin. Ikanagin mapiayo pa mapangetukanan ka suluso din ka sa tiyan sa dalwanan ka sa malata kadtalo. Tagina di kanin to date sa kanutaw muslim. Wa alayhi ayan tadir al-muqtarid awil madin ila hulul ajadiddin. Pama ilenin su duruf su mambabatad utaw aminutang sa ndaw kasulutin na dalwanin. Pama ka sakama ng minutang na makakuha ka sa kulta na bayadi ka su inutang ka. Kala sallallahu alaihi wasallam, husiba rajulun mimman kana qablakum falam yajid lahu min al-khairi shay. Isayan na atutulan, illa annahu kana rajulan musiran aw ganiyan wa kana yukhalitu an-nas wa kana ya'muru gilmanahu ay yatagawazu anil mu'sir. Faqala Allah li malaikatihi ba'da amma hadha ar-rajul nahnu ahaq bidhalika min fatagawazu anhu ay tagawaza Allahu anhu sayi'atu. Wallahu akramul akramin. So isa mama na nakwinta so galbakanin yakad niya isaan niya amama na nasar kanu tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam no nakanu mga sahabat. Niya mama na dagid kamapyananin ka pedo. Yata biya na kawasa sa kanin malmu bagubain. Kana rajulan musiran ganiyan. Pamayanin ka adins kanina adin tamukin o geda malmu bagubayin malmu mapasambay sa kulta malmu tabang wa kana yukhalitun nas wa kana ya'muru gilmanahu. Pama sa kanina ibisalimu katin sa mga to pagitsa ni kawasa to kamiskinan na ndo ipatsugunin ka ng mga tao nini so gangapasangan na dabangan. Ay tagyawaz anil mu'sir. Gunamatay niya ba amama? Faqala Allah li malaikatihi ba'da amma tahada ar-rajul nahnu ahaqqu bidhalika min fatagyawaz Allahu anhu sayi'atuhu. Wallahu akramul akramin. Gunamatay ito na yapid daw ng Allah subhanahu wa ta'ala kanong mga malaikatin na tigo Allah sa kami tigin ilabi apatot upama masinsya kagina kami ito na pinasinsya ng Allah subhanahu wa ta'ala sulangon-langon, inampunin sulangon-langon umang kabalusanin kas kanyang Allah subhanahu wa ta'ala imalimu sa tatagtap kakalimunin. Namba sa mga pagkano mga adat utaw muqtarid. Kagina kami itong nginganin ni adat o muqtarid sutaw anto minutang na ikaysa na ayubadir al-qada aw is-sadad fawran idha malak. Na dodomun kakwanin sa kulta nga badet sal kanin na mayad sa kanin kanu utangin. Di ka na papangatok kanin panso minutang napa utang. Ayubadir al-qada aw is-sadad fawran idha malak. Ndaw kakwanin sa kulta na mayad sa kanin. Ikadua na ayuhsin al-qada ila sahibiddin. Mapyai kabayadin sa kanukigkwang kanunto tamok kulta. Di ka na upama ka nadalwandan sa kanin na upama mayad mambus kanin sa anpan dalunin ato ka ipanutuman nimbo. Ya mapya na so kinasambay ng ka kanukulta ato katamo kanto na may ito gumamambu kaulin ka kanu inutangan ka. Ikaba, isabo na tutulan anna rajulan taqada Rasulullah sallallahu wa kana Arabiyan jaffan galid fi khitabihi. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nakautang sa kanin.
siya kanu isa Arabi. Anya Arabi na sangat mapasang kambityanin. Pama di ka naging mapya kambityanin ka pama pasung galid. Isa agay na faaglad al-Arabi sallam pahum bihi ashabar sallam. Isa agay na pitalwan no Arabi su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saluso mga sahabatin. Na nagaypso mga sahaba sa pama unto ulawla galbakan unto amama anto pama bangutukanin su Rasulullah sa mitalo sa kain sa galit mapasan. Naya pingguan ng mga sahabat tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitalwan yan suto amama. Taman sa bagaksyon sila sa pamadik ka na mapya ngulan nila sa kanto amama. Saya pito ng mga sahabat atadri man tukhatib wa kayfa tukhatib bihadhihi lahja. Katawan katinganan ipambityalan ng kanando panon ikapatawan kasamaan ang mapasang nga benar. Ya pito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal da'awhu fa inna li sahibil haqqi maqalan ay sahibad din lahu sawtut talab. Pandaya dun imama anan kaginatigin sa kanin anan na sukikwang kanu tamok na adun sal kanin kapatot sa katuntutin kadtalunin sa pangatok upama. Kaya di kanaman ng sa kanan abangatok na kagina nakautang solusun ng kasatian na pama apyangin din ibetawon kalon di kana mapya. Gida dalukad mo sa mananaw atau ka bityala amapya ukit kapangatukan kam. Faqalu la najid illa afdal min na fa'atawhu iya. Yapinggulan ng mga sahabat na yapinggulan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na napapamasa sa kanin sa ba'ir kagina may tubong ba'i na utanginan to na yan ato ng mga sahaba amin kami ito batigin na ba'ir nadadantigin pagidsanin nito. Yan na to nalabi pan amapya pung kanun to ba'ir. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tawhu iya washaru lahu ba'iran fa'atawhu iya na anong batigin ingay no sa mamaanan kagina tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna khairakum ahsanukum qadaan. Yaba? Yan pinakamapyasal kanu na mapyabon mambo ikabayado. Kagina kami to mga lusog sa tiyan sa kanu agama Islam na upama ka nakasambay tanu nakautang tanu kanu mga tagapadata no pakata no atau ka mga pagalitan no na yamapya na upama ka mayad tanu sa mapya pipenan tanu so kabayad tanu pangning kusal kanula subhanahu wa ta'ala sa pambarakatanin sunya indawan muhadara kusal kanu ampumbo upama ka adin siya mga bityala di ka na mapya ikinapakikinago kaya dasulaki ana siya bityala siya na siya kubong kinuwang kanu panduan hukuman no agama tanu agama Islam kagina kami to na gele ko sa may oras na yan na napupos mandupan niya bityala gid insyaallah na patawusan tanabo siya kanong mga gay moma insyaallah. Idan natrukukum fi riayatillah wa tawfiqihi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.